नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊची जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणी रो साहित्य बहिर जो रहिथिला गल्प बा कहानी सेथिरे मनरे आसु मो भल भावना एही जो कहानी रो लेखक हेउचंती डॉक्टर चक्रधर विश्वाल। मनरे आसु मो भल भावना एही कहानी रो आज आम जिते प्रश्न उत्तर रही गोटे गोटे आज आम आलोचना करिबा। अच्छा फास्ट क्वेश्चन देला पिला माने एक नंबर कौन देला एक नंबर कौन देला ना सुख चाहिबाकू हेले आमको प्रथमे कौन करिबाकू हेबो। सुख चाहिबाकू हेले मानसिक शांतिर आवश्यकता रही अन्य को भल पाइबार एही शांति निहित रही अन्य मानक पाई मन भितरे भल भावना रखिले ओ अन्यर हित कामना कले आमको समस्ते आपणार जना पड़िबे ओ आमे मानसिक शांति लाभ पाई परिबा। एही मानसिक शांति ही आमको सुख प्रदान करिबो। तापर देखिबा ख देला पिला माने कौन आमे कौन कले आमको समस्ते भल पाइबे आपे भल हेले दुनिया भल। एही उक्तिटी सबु बेले सत। आमे अन्य मानक पाई भल आमे अन्य मानक पाई मन भितरे सबु बेले भल चिंता कले अन्य मानक हित कामना कले मन भितरे भल भावना रखिले वो समस्त को आपणार मने कले समस्ते आमको भल पाइबे ओ आमे खुशी रे रहिबा। तापर देखिबा कौन कहिला राजा प्रतिदिन केउ कामटी करिबाकू भल पाउथिले। राजा थिले प्रजानुरंजक प्रजा मानक सह प्रत्यक्ष संपर्क रखिबाकू से भल पाउथिले तेणु समय समय रे राजधानी रे हाथी उपरे बसी भ्रमण करुथिले। भविष्यत संध्या समय रे हाथी चढ़ी बुलिबा को राजा भल पाउथिले। तापर देखिबा घर देला कौन राजा निजर दुश्चिंता संपर्क रे कहा सहित आलोचना कले। राजांक मनरे दकानी प्रति सृष्टि होइतिबा अहेतुक घृणा क्रमश तांको दुश्चिंतार कारण हेला। शांत स्वभाव विशिष्ट राजांक मन भितरे देखा देइथिबा कुचिंतार कारण निर्धारण करिबा पाई तांको मनरे उत्कंठा जात हेला। मंत्री को डकाई कारण अनुसंधान करिबा पाई से तांको सो आलोचना कले। तापर देखिबा कौन देला मंत्री दकानींको सह काहींकी सुख दुख हेबा पाई चाहिए। चंदन काठ बिक्री करुथुवा दकाने थिले मंत्रींकर जणे बंधु। दीर्घ दिन धरी दुई बंधुंकर देखा साक्षात होई नथिला। मंत्री को देखिला मात्रे दकानी जनक आनंद रे तांकु सादर सम्बर्धना जणाइले। पुनश्च राजांक मनरे दकानी प्रति जात हेउतुबा कुभावना कारण कौन ताहा मंत्री जानिबाकू चाहिए। तेणु मंत्री दकानी बंधुंको सह सुख दुख हेबा पाई चाहिए। तापर देखिबा कौन कहिला ना दकानी जनक किपरि निज समस्यारु मुक्त हेबे बोली कहिले। दकानी जनक निज व्यवसायर मांदा अवस्था नहीं चिंतित थिले। बजार रे चंदन काठर चाहिदा कमी जाइथिबारु दर कमी जाउथिला। फलरे व्यवसाय रे खटाइथिबा टंका से किपरि फेरी पाइबे सही चिंता तांकु कौन भीषण कष्ट देउथिला। सही समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई से चिंता करथिले जे जदि राजांकर मृत्यु हुअंता तेबे तांको शवदाह पाई अनेक चंदन काठ आवश्यक हुअंता जहा द्वारा तांको दुकान रे गछथिबा समस्त काठ सहज रे बिक्री होई जाइथांता। फलतः
से व्यवसाय रे खटाउथुबा टंका तक फेरी पाइथान्ते ओ समस्या रो मुक्त होई पारिथान्ते बोली मंत्री को कहिले। तापर देखिबा 6 कौन देला ना मंत्री ठारू राजा इच्छा संपर्क रे जानिला परे दकानी जनक कौन चिंता कले राजा चंदन काठर किछि सामग्री तैयारी कराइबाकू इच्छा करिसंती बोली मंत्री दकानी को कहिले। एते परिमाण चंदन काठ राजधानी रे मिली परिबो नाही बोली मिली परिबो नाही यह बुझिबाकू से आसीछंती बोली कोन सॉरी मिली परिबो कि नाही बुझिबाकू से आसीछंती बोली कहिबारु दकानी ने खुशी होई गले। यह एक अपूर्व कौन जगाजग बोली अनुभव करी वो चंदन काठ तक बिक्री होई जीव भाबी से खुशी होई गले। एभली दयालु राजांकर अकाल मरण कथा चिंता करुथिबारु से लज्जित हेले वो मने मने अनुताप कले। तापर देखिबा 2 नंबर कौन कहबा ना 2 नंबर देला 2 बा ततोधिक बा 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क राजांक स्वभाव किपरि थिला राजा थिले प्रजानुरंजक व शांति प्रिय प्रजा मानकर मंगल कामना करी से राज्यर लोकहितकर कार्य करुथिले प्रजा मानक सहित मिसी तांकर सुख दुख हानि लाभ बुझिबाकू से भल पाउथिले हला जनहितकर कार्य रे ब्रती थिबा राजा को प्रजा माने मध्ये खूब भल पाउथिले एवं सम्मान प्रदर्शन करुथिले। तापर देखिबा ख कौन कहिला ख ना प्रथमे दकानी जनकू देखि राजांकर कौन करिबाकू इच्छा हैला दकानी उपरे दृष्टि पड़िला मात्रे राजांक मनरे भावनार भावांतर सृष्टि हैला बिना कारण रे से दकानी उपरे विरक्त होई उठिले दकानी प्रति तांको मनरे क्रोध घृणाभाव सृष्टि हैला से एपरी विरक्त होई पड़िले जे सिपाही पठाई दकानी को गिरफ करिबा सो फांसी खुंटरे झुलाई देबाकू मध्य तांको मनरे इच्छा जात हैला दकानीटी राजांको किछि क्षति करि नथिले किंबा कोनोसी दोष करि नथिले मध्य राजांको मनरे अहेतुक भावना तांको प्रति खराब भावना जात हेउथिला। तापर देखिबा ग कोन ना दकानी जनक मंत्री को निज व्यवसाय संपर्क रे कौन कहिले दकानी जनक मंत्री जने भल बंधु थिले व्यवसाय किपरि चलीछि बोली मंत्री पचारिबारु दकानी जनक दुखर सह कहिथिले जे तांको व्यवसाय मांदावस्था तांको पई समस्या सृष्टि करिछि पूर्वरु चंदन काठर लाभ कमी जाउथिबारु भविष्यत दर वृद्धि हेबार आशंका सेथिरु प्रचुर लाभ पाइबा पई से बहु परिमाण रे चंदन काठ किनी पकाइथिले मात्र परवर्ती अवस्था रे यह चाहिदा कमी जिबारु कोन कमी जीवाकू लागिला फल रे दर ह्रास पाइला दकान रे माल भर्ती होई रहितिला बेले लोके किनिबाकू इच्छा करू नथिबारु व्यवसाय रे खटाइथिबा टंका फेरी पाइबा कष्टकर होई पडुची सेति पई से बहुत चिंतित होई पडिचंती बोली मंत्री को कहिथिले। तापर देखिबा घ देला कोन ना मंत्री निज आसीबार कारण कोन बोली दकानी को कहिले मंत्री बंधुंक समस्या विषय सुनी दुख प्रकाश करिवा सो निज आसीबार कारण प्रकाश करिवा को जाई कहिथिले जे राजा चंदन काठर किछि सामग्री गढाइबा पई इच्छा प्रकाश करिसंती सेति पई बहु परिमाणर चंदन काठ आवश्यक राजधानी बाजार रे एते परिमाण चंदन काठ मौजूद अछि कि नाही ता बुझिबा पई राजा तांगु पठाई छंती बंधुटी एकमात्र चंदन काठ व्यवसायी होइतिबारु तांको साक्षात करी चंदन काठ संपर्क बुझिबा को से आछंती बोली कहिले। तापर देखिबा कौन कहिला ना दकानी जनक मन मने काहे कि लज्जित हेले ना दकान रे मजबूत थिबा चंदन काठ किपरि बिक्री हेबो से विषय चिंतित थिबा व्यवसायी मंत्री निकट को राजा इच्छा संपर्क रे जणाइला परे मने मने खूब लज्जा अनुभव कले
ଅକାରଣରେ ରାଜାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରିଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଦୟାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ଖରାପ ଭାବନା ମନରେ ପୋଷଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚ କଣ ଦେଲା ଚ ନା ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁରତାର ସହ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରୋଧ ଘୃଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିରାକରଣ ପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରି ସାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୋକାନୀଟି ମନରୁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଭାବନା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୋକାନର ସାଜସଜ୍ଜା ତଥା ଚନ୍ଦନ କାଠ ମହକ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା ଏବଂ ଦୋକାନୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ କଣ କଣ ଭାବିଲେ ନା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାଜା ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବେଳେ ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଦୋକାନୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦୋକାନୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ବିରକ୍ତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେ ସିପାହୀ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ରାଜା ସ୍ୱଭାବତଃ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କୌଣସି ଦୋଷ କରି ନଥିବା ଦୋକାନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଏପରି କୁଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ତାର କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଭାବନା ରାଜାଙ୍କୁ ଏପରି ବିବ୍ରତ କଲା ଯେ ତାହାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୋକାନୀ କିପରି ନିଜ ମୂଳଧନ ଗଣ୍ଠାକ ଫେରି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। କିପରି ମଜବୁତ ଥିବା ଚନ୍ଦନ କାଠତକ ବିକ୍ରି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ କୁଭାବନା ଗ୍ରାସ କଲା। ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଭାବିଲେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ଅକସ୍ମାତ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ହୁଏତ ଶବଦାହ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେ ରାଜଧାନୀର ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦନ କାଠ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ କାଠତକ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କାଠତକ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖଟାଇଥିବା ମୂଳଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏସବୁ କଥା ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋକାନୀଟିର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନର ଭାବନା କଥା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ କୁଭାବନା ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଜାଣିପାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନରେ କୁଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ରାଜା ଓ ଦୋକାନୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଦୋକାନୀ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଜାପ୍ରେମୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନରେ ଏପରି ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆଣୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧଟିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ନିଜେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜେ ମନରେ ସୁଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ।
ଆଚ୍ଛା, କ ଦେଲା ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରିବା। ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ହୋଇଉଠିବ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରଚିତ ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଭଲ ଭାବନା ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆହ୍ନିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଏକ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୋକାନୀଟି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏପରିକି ବଜାର ମାନ୍ଦା ଥିବା ବେଳେ କାଠତକ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉଦ୍ଭଟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି କୁଭାବନା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଦୋକାନୀଟି ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କୌଶଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମନରେ ପୋଷଣ ରଖିବା ଖରାପ ଭାବନା ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ସୁଖକର ମନେ ହେବ ଓ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ପରି ଲାଗିବେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କରିବା ହିଁ ସୁଖ ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ, ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ସୁବିଧା ସୁଆଦ ଚାଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର ଚକ୍ରଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଲିଖିତ ମନରେ ଆସୁ ମୋ ଭଲ ଭାବନା ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଧୃତ। ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ସୁବିଧାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ରାତିର ଅମାଅନ୍ଧକାର ନଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧତ ରଜନୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋକ, ସୁଖ ନ ଆସିଲେ ସୁଖର, ରାତି ନଥିଲେ ଦିନର, ମନ୍ଦ ନଥିଲେ ଭଲର ଓ ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ସୁବିଧାର ଅନୁଭବ ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସହିଲେ ସୁଖ ପାଇବା, କ୍ଷତି ସହିଲେ ଲାଭ ପାଇବା। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏହି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି ମଣିଷ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଅଧୀର ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପୁଣି ସୁଦିନ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ସାମଗ୍ରୀ, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ, ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା, ଉତ୍ସୁକତା, ସାଜସଜ୍ଜା ଏସବୁକୁ ଆମେ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ। ଓକେ, କଣ ସାମଗ୍ରୀ? ଆଚ୍ଛା, ରାମ ବାବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। କଣ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ? ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଡିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଶ୍ୱାସନା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଉତ୍ସୁକତା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନର
उत्सुकता ही अन्य क्रीड़ा गुड़िक पतनर कारण। साजसज्जा वार्षिक उत्सव विद्यालय साजसज्जा अतीब आकर्षणीय होता है। तापर देखिबा 6 नंबर देला कोन भावांतर जेपरी अन्य भाव व भावनार परिवर्तन सही परी शब्द गुड़िकर कौन हेबो लिखिबा नहीं। अच्छा फास्ट मतांतर नहीं देशांतर मनांतर ग्रामांतर एगा सब देइछि नहीं। तारे फास्ट देखिया मतांतर कौन अन्य मत बा मतरे परिवर्तन। तापर देखिबा देशांतर अन्य देश। तापर देखिबा मनांतर अन्य मन बा मनरे परिवर्तन। ग्रामांतर माने अन्य ग्राम। ओके तापर देखिबा ओके तापर आसीबा कोन देला जेपरी कोन ना जेपरी नाटक टेकिबा नाटक जेपरी नाक टेकिबार अर्थ घृणा करिबा सही परी तळे जायतिबा पद गुड़िक अर्थ बुझाई लेख। अच्छा कौन फास्ट देला कान पारिबा कथा सुनिबा पई उत्कंठित हेबा पर कथा को कान पारिबा सीताकांत बाबूंकर एक मंद अभ्यास। ओके तापरे आखि पकाइबा माने खोजिबा हरि बाबू निज झियो पाई भल बर पात्रटीए उपरे आखि पकाइबा को कुलमणि बाबू को कहिले। तापर देखिबा कौन ना भाग बसाइबा माने अंश दाबी करिबा नकुल सबु जिनिसर भाग बसाइबा को आगभर हेउछि। तापर देखिबा कपाळ फाटिबा माने सर्वनाश। ओके घर तैयारी पाई बैंक ऋण करिथिबा टंका चरदल लुटि नेले वैद्यनाथ बाबूंको कपाळ फाटिला सिना। तापर देखिबा नेक्स्ट कोन कहला ना जेपरी खराब काम पाई कुकर्म शब्द व्यवहार हुए सही परी कोन हेबो ना खराब चिंता कोन हबो ना कुचिंता खराब कथा कुकथा खराब पथ कुपथ। ओके तापर देखिबा 10 नंबर कोन कहला ना भाव शब्द पूर्वरु स्व बसाइले स्वभाव हुए सही परी आउ 5टी शब्द पूर्वरु स्व बसाई लिखिबा स्वयुक्त राज्य स्वराज्य स्वयुक्त अर्थ स्वार्थ स्वयुक्त अभिमान स्वाभिमान स्वयुक्त अध्ययन स्वाध्ययन स्वयुक्त अवलंबन स्वावलंबन। अच्छा तापर देखिबा 11 नंबर कौन कहला ना रेखांकित शब्द गुड़िकर पुरुष वचन लेख। अच्छा क देला फास्ट कौन आमे अन्य मानंकु भल पाइबा उचित ना आमे होउची कौन ना प्रथम पुरुष बहुवचन अन्य मानंकु माने तृतीय पुरुष बहुवचन। ओके तापर देखिबा ख राजा निज प्रजा मानंक मंगल पाई कार्य करी आनंद अनुभव कले राजा तृतीय पुरुष एक वचन प्रजा मानंक तृतीय पुरुष बहुवचन। ओके तापर देखिबा ग कौन ना सेमानंक मनरे विरक्ति ओ घृणा भाव सृष्टि करिवो। अच्छा सेमानंक माने तृतीय पुरुष बहुवचन। ओके तापर देखिबा कौन घ कौन ना जहा हेले भी तुमको किछि दिन धैर्य धरिया पड़िबो तुमको माने द्वितीय पुरुष एक वचन। तापर देखिबा मु तत्क्षणात मुक्ति पाई जानती मु माने प्रथम पुरुष एक वचन। ओके ताहले ये थिला पिला माने संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना कले फटाफट वीडियो को लाइक करी पकाओ सांग साथी मानकु वीडियो शेयर करी पकाओ आउ जो माने आम चैनल को नुआ करी आसीच
चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बेल आइकन दबाई दियो जहा फल हमर एही भला वीडियो अपलोड करबा क्षणी सर्वप्रथमे आपनक पाखरे सूचना पहुंची पारिबो तना आज आमे पिला माने एठी रखिबा बाय बाय।